Okay po. So, last three question po. What is the most important lesson or advice you can give to future English teachers like me who are preparing to teach grammar someday? Kuan, siguro kay sa karon sa inyong hangap time, you're learning theories pamanggod. Like approaches, strategies, and I want you to use that when you're in the field. Some may say that you're very ideal, but nga man di ay kung ideal ko. Kay gusto man ko nga ani ang mahitabo. Sabi mo sa nga, ayaw na kay kung praktikalan pa ayaw na pagpa hago-hago sa imong kagalingon i-apply na ang mga but if you are really passionate in teaching, kung usa to yung mga nakatunan during your college, it will really help you. Ako kay bago pa manggit ko no, I'm a newbie teacher and I can say nga kanang dili gid ko gusto magtinapulan sa akong teaching. When I enter a classroom, I want to feel prepared. Mao na siya nga. Di ko ganahan na ako ang teacher nga mo-include ra. Dapat mo lakaw-lakaw jud ko. Kay I can monitor or I can engage everyone. And kung na AI, make it as your companion. You ask for strategies from the resources that you have online. So, be ideal but also be realistic. So, meaning, so may pasabat ang realistic. I-consider nimo ang situation, i-consider nimo ang ilang environment. So, kung maghimo kag lesson, i-make sure nimo nga makarelate sila sa ilang environment. I remember, giingnan mi sa professor na sa PNU nga, nag-teach siya about ecosystem. Dili na siya grammar, no? Pero ang iyang mga estudyante nakapuyo sa dagat. So, paunsa man niya himuon nga relatable ang ecosystem. So, iyahang gikuan na unsa makita ninyo sa inyong palibot na isda na kuan ana. So, kani sila nga mga living organisms kini ang nagbuo sa ecosystem. So, kana siya. Para sa example gani, what you see around you. Yes, that's it. Thank you po, ma'am. And second question po. If you could change one thing about how grammar is being taught or learned in schools today, what would it be? If I could change one thing, siguro ang teacher siya. Kuan, as to the strategies na amang guna sa teacher factor, pero siguro ka ng I want the system or the Department of Education to invest more on bitong mga resources na pwede magamit sa mga bata. Kay, what if the teacher is very, very passionate, pero wala kaani nga mga resources tuoy pud si teacher, di ba? So, kana bang give the teachers and the students the resources nga magamit nila para mahimo nga kanang kuan jud ba lahi man gud mag-learn kung naa kay libro, naa kay TV sa imuhang. So, even karon ang mga libraries wala na kaayo. So, kana. Siguro kana akong kuan ipa-change. Sige. Okay po, last question po. What qualities or mindset should a teacher have to be successful in teaching grammar effectively? Mindset kuan mindset ba siguro kuan kanang dapat you should always consider
na your teaching is not teacher-centered but learner-centered. Sometimes it's very convenient for us to do teaching-centered. For example, dili ka prepared. So, magpatanaw ra ka diha og video. Tapos, i-play ra nimo. Tapos, participate ka gamay. Is that being learner-centered? Even if nag-participate sila? No. Kaya wala good ka extend og effort pa mangita og strategies para mas ma-enjoy imong mga estudyante. Nagpa-video ra ka. Ikaw ra ang magsigig yaw-yaw. Walay participation sa students. So, if that is your philosophy in teaching, I'm sure na you're not just a teacher who settles for less or mediocrity. You're the teacher na, ay, pagka na si ma'am, di good na siya mo settle og mga competitive good na siya. Thank you, Ate. Yay! Thank you po. Human na! Salamat.